ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେଘଦୂତ ହୋଟେଲ ନେ ତାଙ୍କର ଭାଇ କି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ସେ ତ ବାହାରେ ରହିସି ବୋଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ବଗେରା ଅଛେ ଆଉ ଡିନର ଅଛେ ରାତିରେ ତ ଚାଲୁ ଦେଖମା କାଁ କାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛେ ଆଉ बतामा ସବୁ ଆମେ ଏଇଟା ଏଖାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ହୋଟେଲ ମେଘଦୂତ ଭିତରେ କାଁ କାଁ ଚାଲିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ବଗେରା ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିକିରି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଆଉ ଯାଉଛୁ କିନେ ରେକର୍ଡ କରିକି ଏମିତି ମନା କଲେ ତ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ଆଉ इनोर एक्सपीरियंस नहीं कहूँ इवेंट रो बहाना थी ठगुछन मार्केटिंग वाले यहाँ तो डिनर थिला मैं डिनर फिनर खाई नहीं सीधा पलालूँ बाटी गुपचुप वाला गुटे देखनी कने टी खाई खुआ कर भागलूँ घर इवेंट रो बहाना थी डाकी करी पैकेज भी न कहउछन आ सबके बुद्धू बनउछन आ सबे उठी उठी भी पलउछन ताहाकर खाता बही देखी करी आ कहीं रहबार से नहीं आउ आमे चलनु खाई करी घर गले आमे खाना बने करी खाएमु आधा घंटा जगह ने से माने हमके 2 घंटा रखी देले आ धुआं बुले देले क्या करमा आउ एंता मन करनु टिके दूरे रहबे आउ देखि चली करी रहबे आ चलो ठीक আছে फिर बाय बाय गुड नाइट टेक केयर